Basta ako nag-award. Sure yan, madam. Ito, print yours na. Madam Ladiana Campo. Bagong-bago, balan nyo. XL. For this one, code IBL. BL4299. BL299, BL for 299. Size is XL. BL299. Hala, ninay ko Wala, kayo. yours na po, madam. Black na black. Gina Carrion. Medium on tag. Code is check. Check 350, black na black. Check 350, black na black. I cancel. Pala si wala. Ay, bakit naman? Ayoko nga. Bawal mag-cancel. Bawal mag-cancel. Charot. Si wala, mapupunta po kay. Comatose daw. Comatose ang mag-cancel. Charot. Madam Amalia, yours na si wala. Sino yan? Si catering, Miss Catering. Kabuang. Sabi niya. Madam ang Amalia, mag-cancel, kabuang, yours na si comatose wala. ulit. Bagong henerasyon, bagong pamilya. Bagong pamilya. Bagong pangapinsan, sabi. Oh, ito. BL, yours na Madam Mary Reyes. New minors and details. Double and down XL payment. for the daddy. Code asawa. Tommy Hilfiger. Asawa 299. Saan ka magabili ng ganyan? Be, hindi na nga napunta sa iyo si BL nga ni. Kaka-cancel mo yan, be. Napunta na nga ni kay Madam Madam Mary. Ayan, eto be, Adidas, Nike, my love, Nike. Nike ang code, Nike 299, the athlete department. Pang sports pala to. Size is large XL. Ay, sorry, parang di XL to. Large lang ni. Large lang tayo. Code Nike 299. Nakakaiyak yung 299 dun sa Nike. Maiyak ka na lang talaga po eh. Nike Ayun, cute. 299. Disney. Madam Mary, new minor ka po. Ay, bagay ito sa'yo, Mulan. Disney ang code. Umaraw. Disney 299, small, medium. Mulan umaraw. Mulan 299. Mulan D. Bayan nga ni, sayang. O, bala ka dyan nga ni. Ito na lang sa'yo, Madam Jenna. Madam Jenna, kita, second minor kita doon. Ito na lang sa'yo, Madam Jenna. Grabe kayo ha, niloloko-loko nyo na lang ako ha. Oh, baby, di ba 699 kanina? Oh, de kunin nyo 450. Baby 450, size medium on tag, Ralph Lauren. Bahala na si Lord. Kahit may baby ka na? Eh, ano ba yan? Hindi, kahit may baby ka na. May baby na ako, 2. 3 na nga eh. Baby ko. Disney. Hindi talaga siya Disney, be. Simulan siya, me. Disney talaga inood ko. Ay, Mulan kasi nalagay ko. Yours na si Disney, Madam Irene Rojas. Disney talaga, te. Ay, ang ganda nito. Kappa. Size is large. Kappa 4199. Oh, sa inyo na lang. Sa inyo na lang. Giorgio Armani. Oh, for this one, code Armani 250. Size is large size. Ay, be, libre na lang si Giorgio Armani. Armani for free. Libre na lang ang... Yours na si baby, Madam Bahat na sa... Size is XL. Ate Isay, tara dito. Yes. Check. Tara. Check ang code. Check for 350. Tunay na lang alam. Check 299 XL. May resemblance naman si seller kay Zainab. Pretty sexy. Oh, di ba kagaya? Oh, dahil dyan, bigyan mo Dahil ng dyan, Madam Jenna. polo. Yours na lahat. Armani for free. Yours na po, Madam Lediano Campo. Ay, may Ledian. Columbia ang inay nyo. Kapa, yours na, Madam Digna. Madam Digna Size XL. Rodriguez. Size XL, code Columbia. Code Columbia for 250 pesos. Columbia 250. Winnie, parang kay Adam na lang, no? No? Ito. Oh, ganda. Maganda. Idam. Winnie. Ayun, ganda. Age siya na. Check yours na, Sir Christian Ocampo. Sir Christian, meron ng, anong old minor ka na, Sir Christian? Code Mustard. Let's see nga. Mustard for 299. Sige na nga, 299 na. Grabe kayo. Master 299. Ganda oh. Pag bibigay ko sa krayon. Sir Christian, pa-down payment kami, Sir Christian, para kay check 299. Please lang. Thank you. Para ma-proceed sa'yo. Pag hindi, ligwak. Charot. Columbia, yours na po. Sir Bugart. Brody. Sir Bugart.
Bogart. Bogart yun, hindi Bogart. Bogart talaga, be. Bogart. Bogart kasi. Pwede lang. Sir Bogart, paano ako? Down May payment. pambabae, ang ganda nito, large size. Nakalagay na po yung down payment dyan, 300 pesos mga bebe. Oo. Ganda. Parang polo, half zip. Pambabae to, D. Kagay sa'yo to, 250 ko na lang, Uniqlo 250, large on tag. Uniqlo 250. Ito din, Uniqlo, 299 na lang. Large on tag, Azul. Azul 299, bagong-bago. Uniqlos. Uniqlo pa, bangal. How much lahat sa akin? Mamaya ko tutuusin, madam. Ay, sir, Mamaya tayo magtuos. Mamaya tayo magtuos, sir. Check natin liter. Alligator. Liter, alligator. Wala na wala na kaming doon sa baba. Later, alligator, inawan. Ano yun? Ano ni Limo? Oo. Sir Bugard, paano ko down payment ako Thank you. Ang magda-down payment, papagpapalain ng 10 times. Ano pa po ang mga bet? Ito, nagigigil ako sa inyo, yung mga Uniqlo ang gaganda. Ay, nako kayo. Pa-flex ulit po ng black long sleeves na Uniqlo. Here you go. Ay, kaso iminine na. Actually, hindi talaga siya black blue, dark blue siya. Yours na po, Madam Brenda Kayad, si Uniqlo. Brenda Kayad. Ngayon ako. Sugutom na ako, kaya hindi pa kumakain. Ayan, nag-down payment na si Sir Bogart. Thank you! For this one, Champion XL. Champ ang code, 299. Champ 299, Champ 299, size is XL. Champ 299, XL. Tommy Hilfiger. 350 lang to, te. Diyos ko, XL. Grabe na. 350 lang to, te. Basa-basa pa. Sir Leonardo, down payment na muna para ma-proceed For ko this sa'yo. one, code bango. Nalaban na siya, bisusot ko na lang. Sige, 299 na lang din. Bango, 299. Hindi na tuyo. Pero ang bango. Sampay namin yan. Laban na to, B. Susuot nyo na lang ang bango. Wait, down. For this one, code natin, XL din, blue. Blue 299 lang din. Tommy Hilfiger din, blue 299. Swerte na ako sa 299. Pili ka nan, be. 7K, 8K. Original price. O, North Face, be. XL din. North ang code. North 4, 250. North Face, XL. North 250. Embroidered yun sa likod. Balik ako later, mga beb. Sale ko na lahat. 150, 199. Bango, yours na po, Madam Jenna Carion. Hintayin nyo pa. May mga polo pa. Nasa baba pa yung iba eh. Madam Di pa Jenna, nataas here eh. you go. Magsasale ako, kakain lang ako mga mi, ha? Later po, mga hapon, free pa rin naman kayo today, no? Saturday naman. Mga hapon ako babalik, punta lang ako sa store. Thank you, guys! Like and follow nyo kami, tapos si first nyo kami, ha? Thank you, guys! Thank you so much. Nakapag-send na ng details yung iba. Okay na. Thank you so much, guys. Balik ako later. Sale na ako later, 199, 150. Salamat! Thank you.